তো গাইস আজ আবারও নিয়ে চলে এসেছি কে সাউন্ড के लिए। তো কে সাউন্ডে নতুন 4 বেস ফরম্যাট করেছে, তার সাউন্ড চেক করবে কাকা আমাদেরকে ডেকেছে, তো যাব নিশ্চয়ই, কোনো চাপ নেই। তার আগে বলে রাখি কে সাউন্ডের সেই ভাইব্রেশন বেস দেখার জন্য তোমরা রেডি থাকো, আর কেমন বাজছে বন্ধুরা কমেন্ট করে জানাবে। আর প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করে দাও, সাবস্ক্রাইব তো করে দাও বন্ধুরা, কি করছো তোমরা। Con Desi. कभी कुछ बोला है का? पहाड़ कभी मुंह खोला है का? बोलने के लिए आवाज चाहिए। ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है। DJ MT Remix।